sound dyan, halika. Inariyan sige. Ano yan? Larkente. Saan? Tao. Halika. Bakit anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Natatay ka na, ah? Ang chinelas mo. Ayan. Ano yan? Yak! Sabihin mo, yak! Yak! Uy, baby, oh. Baby. Yak. Yak! Yak! Yak. What is that? Sabihin mo, what is that? Yak. What is that? Yak. What is that? Yak. It's a yak. Ay, ko. Yak. Yak. What's that? Did you poo? Wala naman eh. Hindi ka naman nagpoo pala eh. Did you poo? Huh? Pawis lang. Pawis lang. Ay, huwag mong tanggalin! Bakit? Why did you tanggal? Why? Say why. Taa! What is that? Rice. Rice. Nakuha ko ng gatas. Mamam. Milk. Datas or mamam? Mamam or datas? Mamam. Datas. What do you like? Ay, tigda galata ni mama. Natulog ka to. Why ko lang puwet? You don't have puwet. Meron. Sabihin mo, pupo nga yan ng pupo. Ay, doon ka na dahil. Puha ko. Sit down. Sit down. Ano kaya? Sit down tayo.